qintiwa, kutiriwa kichauja, unchukini pataja, sasinua y juanipsmaja. Nata hilata kuya karaka kurja kisa patunka payari urura kausarak pajaraka akiri qasawi paxita wasitatu akutente reparakta hiwasaraka wakichawi taipit pacha aloja yatia uraka utaraki hichaqatati takeja nairakatja kuyaka saira Josefina Juparo Katok Apayali Aymar Hasapakantativo Yatek Hasaki Usaraki Hanichu Kabaki Kuyaka Kurjakisa Turay kusikuiwantak chaskiri warqanki imanay kuntaktura chanchis Walter kunam punchaw kusis qachayarqamusqa turay imaynaya Tampis kusis kakashaki panay Arin kusis katuk suapa punchaw hina imaymana willakuykunata imariki turay Subaqta chumosqun kusqanki mana kunam punchaw chanillanta icha mishk'itan puñukusqani chaycha ichapis mana noqa Yuyanicho alinta musqukusqayta imaynallan kankunapis turaykuna ñayaykuna kaypi llantarikunchis turay Ñawpaqta willakuykunata noqa mastay paresaq Aymara simipi panachay Aymara rimaypi Ajina kachun turaykuna ñayaykuna chayqa qallariykusunchis kunan punchaw kay imaymana willakuykunawan turachay Murata hilata kuyakaraka ukabaja hiwasaraka ukayatiya wimpi saranta phallari Hilata kuyakaraka yatia urakampe kallanta phallani qusqunchi qaru hicha nairakata yatia wimpi purta phallari hilire qollanya uta taipenja ma markachireja COVID-19 usumpiwa usunta taraki yaqatwa huparuja qult'apharakitayna walikuswa qult'apharakitayna yuchinkamaja tajna cheqanja cuidemos tajna taj untu phallani supach qhawa phallani sasinwa mawa kichawa sartaya pharaki nairakata akiri yatia wimpi saranta phallani Pagua José Crisóstomo Rosa Javier Patac Marani, héroe jaqueja pero suyos laiku, guerra Ecuador suyumpi guarancayatun Patacapositun Camayana Marana, Irena Caneja, Chaman Chachaja Trujillona Utjiriwap Ektrina Cajahuacuna Seña Pataki COVID-19 Usuru Atip Jañataki Mait Apri. Cusco Zulica Suyunja médicos especialistas Collirena Caja Hospital Regional Hach Apoyañutata Ma COVID-19 Usumpipi Catataru Ton Kurup Coyaprija Kititeja Waleja Simananaca Unidad de Cuidados Intensivos Ucan Cascañapana Ucatrajaniu intubación Ustatkekiu Saman Atkanati Collirena Caja Cusa Cirugía Escapachat Luret Abjana. Junin Zuleika Suyona Nia Pa Guaranca Kim Zapataca Pusitunca Ahuichachachilana Kakim Sakaloktunca Marata Payere dosis COVID-19 Usuru Atip Janyata Kekato Kapjaniwa Chilca Huancayo Uca Mazatambo Distrito Nakawa Patunca Kim Sani Sarak Uruca Saufaxika Maguacuna Yasipjanija Collirine Caja Cuidemos Tacna Sutins Ata Circuito Francisco Antonio de Celayata Cañutana Ust Abjaneja Huaquichawina Papa Takajil Pachamareca Chirina Kau Uñach Apsuya Siprija COVID-19 Usumpipi Catata Pachate Hanicha Chimbote Mareca Ujitana Ma Machaxama Inojereja Hospital Villa es Salud Atanaja Cao Gitana Kim Sakaloktunca COVID-19 Usuta Usunta Tanakaru Yana Aneja Ucatwa Pakaloktunca Balones Sapurunza Inok Aneja Tingo María Chacana Jepa Semanana Huk Ampispi Katasisipka Kiwa Sector Salud Taipita Anchit Kamahahani Usi Ikiñanagas Utjit Sanipriwa Ukata Kim Saposisa Usunta Tanakasa Suit Asipkiu Sasauyat Hat Ayaniprija Ukamasa Kim Sakalok Sapurun Sanyang Kausuta Sulyaka Suyuna Hiwa Priusa Saukanais Aneja Loreto Zulika Suyuna Hapi Katatanakasu Kamas Hakawina Katuk Tatanakasa COVID-19 Usuta Hichaki Paurunakana
Pisip tatausa sinayat hatzayani prija. Juan Carlos Celis, director de infectología Taipitap Exirija, Hach Akoyañotata, Anchet Kamajapes, Kakim Sakalko, Sapuruns Hakawinak Tuktzija, Nairiki Bajapa, Tuncañapana, Sasao Kanais Anija, Ukamasa Usi Kiñanaka Saut Haskiwa, Samakan Inokerisa, Sasao Arhat Anija. No ha sido fácil. Y sí. Piura sulka suyo llegaro port abhanyari. Achichal awuchara karo bakuna kollaraka dairakat bakuna kollaraka sasa itante abhanyari sasilwa ukarja amuya sipkaraki. Waruko ukakip karaki hurin sulka suyo llegau hitarakarja. Policía haqira karuwa dairakata bakuna kollarakwa itante abharakina kurjaba purisa yatjata abhanyari. Pataka kim sakalaktunka utanakawa kichapharaki hilir hakenakaru wakuna nyataki ukanakasti amtatarakiwa hichasiman wakuna nyataki piura sulka suyuna. Olyanyu tanaka ukakik paraki hachayatakanyu tanakasti wakichata harakiwa hilir hakenakaru ukachakana bakuna nyataki kun hematupanakasti atakiwa coronavirus usumpisa katuyasi parakispaha. Sulka suyo kumarainto karakteristi yatian irakiwa pensión 65 hupanakampiwa ruskiwa patsasa ukamata kitinakati kim sakalaktunka hila maranipki hupanakar na irakat bakuna nyataki. Ukan kamasti wanu kusulka suyunosti waranka posipataka positunka polisia nakarua bakuna parakini na irakat bakunampi COVID-19 yang kusutaki. Anchitas nyapa warang hakinaka parak takir nakirinaka ukamat hichuruns nya warang bakuna naka bakuna parak ukat hutir simananakan ukamas hutir urunakans ukam kik paraki bakunanya munasirakih ukam kik paraki polisia nakaru bakunanya ste kallantaphe huning ukakik paraki wankawilika sulka suyunakana. Tak pachat sti bakuna parakiniwa Pfizer bakuna nakampi kimsa barangka peskapataka tungkani oficiales ukakik parakiso oficiales polisia nakaru payauruna. Ukchit kamaha Francisco Sagasti Malkusti walhasu irakarua paisuma sasilwa sarakina. Bakuna kollaraka alanyataki. Aka bakuna kollaraka COVID-19 usutaki ansasa itante anyataki. Kuswa huparakaha yarap asiphanyani sasilwa sapharaki. Ukaha aski poriwa sasilwa sarakina. Patunka pakalkuri kuti cubre iberoamericana. Surakana malkurakau matap asipharaki. Ukatha malkusti kipka kauchapirakati con abrakapjeja hilja Banco Interamericano de Desarrollo uka kipkaraki yakata ipirakatsa abrakapjeja korte imaya utarakata ipitja huparaka yarap asipjaspa ukaja kusporwa irnakapjaraksna sasilwa sarakita uka kipkarakiwa walhasuyu kitarakarwa coronavirus yakawuso chaktueñatakiwa irnakasipkaraktana ukatja aka urakpachana yanapto sigurakasa utarakiwa ukaja kusaporiwa sasinsa saraki napi Perú si usana chihlawiha kusa sartuya taskariwa chikaparo sartuya taskariwa sasinsa saraki nawa Waldo Mendoza hupaja kipka kolkea plaka urakata ministro pefteriwa ukatja akurunakarja yanjausu akantaraki ukatsipansa kolkeja irhat ataskiu sasilwa sarakina Machaka Pfizer bakuna kollaraka katukeri usara warakitaina ukachakarwa ukja arsurakina yatjata sipkakiñani Akamarkasti sartas kakiniu ujamas tunka por ciento jujao PBI taipit vacuna siwimpisti hat karagitaina. Sasin ministro de Economía Waldo Mendoza arjatan garakina. Ukamanakam bimicros kamas medianas empresas sartap karagitainoa. Ukamkik parakiu orakpachat sartas karagitaina. Peru suyust hichamarans patakat tunkaniu hithatanya barakih maimarast patakat tunka mayaniu halagarakin ukat hichamar hithatausinist kun hamati maimara halakatan ukaki pokachas karakinyaneh Pairi nyanjausus toktas kakirakina ukanak tokait ekonomia pekiristi amuikarakina kimsa takinakau hakt kendagisti utkaragitaina ukat ukanak toketsa arhatan karakina Mayast utar qeparñast haniu askichamani karakit ukat ukhamanakast haniu hicha gobierno kaki karakit hanukast naira gobierno ukhamkik parakino kun hamate política nakas luratarakino empresa nakaruki yanapañataki ukat anqasuyut empresa nakast aski khusau saratas karakina Aeropuerto Jorge Chávez Chacatoa arjatan karakina ukamas kimsa qalqiri lote vacunanakas katokas karagitaina ukanakan pichimaninakar hank vacunas kañau uñanakas karagitaina Chiclayo chakaro hichaja purt abhanyari ma koto wawara karuwa privado
yatekaya utanwa hakip harakitaida. Akiri rakaja ukata ipirwa yatekasip karakisapara. Uchika baja kayete barca chekau kitaraja kimsatunka hakera karua policía hakera kaja captura harakitaina. Hupara kasti mara pokantawi pucha wirwachikancha se harakitaina. Salas, Comas, Costa Rica, Sarna, Cañana. Yatakayu Tastichiklayu Marcan, Hatas Karagitaina. Ujel Taipit, la Mercedes, Yatakayu Tarusti Purinta Karagitaina. Kunhamati, Yatakayu Tarusti, Yatikrinagaj, Inambi Sarap Karagitaina. Se han encontrado 5 niños. Pescawa wanakaruhi ki parakta. Ukats ukaman kanstma mochila epis utharakio. Haniu yatip karakt kiting chikayuka. Yakawa wanakang chupawa wanakang. Hupanakastariu yukonip karakint. Maapa yanegiu yukonesip karakint. Ukat hupanakas yatakayu tarus sarap karakir. Ukamanakat yakasiap karakito. Haniu osak kunas ya karaktanti. Kayu tanirus his afhataina. Ukansti Yatikrinagaj, Wilamasi Paspas, Kamkut Aikaragitaina. No tenemos clases. Haniraw yatakayu tanakaruh sar karaktanti. Akan stuwao haukan kaskarakih. Nayampi hupak sar nakaraki. Ukamas nayampi utan karakis. Ukats akauhan utanin kompadrian wao parakiu hupak. Haniu tatanaka huti karakit. Yatiani Farakina, Kunhamati, Yatakayu Tasti, Ministerio Público Taipit, Arctada y Otakiu, Amuya Karagitaina. Cañete Marcan, Kimsatunga, Kanagau Katjesi Karagitaina, Supanukasti, Yuriwi, Punjawin Karagitaina. Walhakat Katanakau Han, Kuspat Yukunak Suchasip Karagitainti. Ukamas Hani, Hayahayan Kap Karagitains. Hani Upanakasti, Cintia Ganyang Hosusti, Ojentas Kakirak Panak, Yakap Karagitain. Serenos Comas Policía Nagampi Purip Karagitaina. Ukat Tukachakansti Han, Kumar Kakawin, Amtanakap Pokap Hipans, Unhab Karagitaina. Chiklawita yatia ura kampi saranta phanyani ompe taipira perteri pasti chuimari haqe masira casa haquri sarap khaya patakeja pachaja bait etari usasir wasaraki ukakip karakiwa chiklawe hache khaparu sartea taskarawa sasinsa hanais nirakiwa Ilira hakenakas hani pakar pach kepaharat yatung pach kepahar kamahanit hanukas papa chai potoket pusi pachai potok komarakineo. Machakam Tanaxti Chiklawir Purian Tagistini aquí, Uñano Kapjaragitaina, Kamas Sohtatun Kamaranit, Hilani Nagatakis, Uñano Cascaragitaina. Kun Hamati Chiklawi Pachanagasti, Uñano Cascaragitaina. Ukanak Toket Piero Corbeto, Ompep Iri, Arhatan Garakina. Pakal Kalwaru Kamas Deneija Kutir Mayer Tukuyikaspa. Upanagam Kaltkanitaki, Uñano Kapjaragitaina. Los que acaban en 2 de 8 Kaukiri nakantih payah hakawir tukuchan hupanakast kim sakalkut yatung pachkamarakineo. Kaukiri nakantih pakal hakawir tukuyap chupanakast maya pachat pa pachay potokero. Ukat kaukiri nakantih chusar tukuyap chupanakast sohta pachay potoket pakal pacharum kamarakineo. Comisión de Fiscalización Taipito Kamach Lurayuta Taipitsti Kanachas Karagitaina. Ukamau Amuit Afragitaina Chiflawin Pisti Pokaskanyugatak. Akamark Pachantunka Kanagat Maini Munir Hamasti Mesa Taipin Uthat Karagitaina. Mairi Iskamarkan Kimsa Chakau Hanagatsti Ukama Karagitaina. Lima, Oeste Chacana, Miraflores, San Isidro, La Molina, Ukamas San Borja Chacano Asesino Yariab Harakina. La mitad de mesas teníamos instaladas. Chileña nakauhast lima marcans chikatau chata harakin sulka suya nakatsipans kim sakalak pachak kepaharat yatung pachak kepahar kamah ukats hanwalt oinakast hilpachas utharakin lima oeste ukachakahan Kananchanis Karakino Kunhamati Ompeta y Pirustich Atantawinakak Purt Karagitaina Ukanexti Nampiu Uñano Kapharagitaina Ukamkik para aquí ni a Kimsatunka Pescani Maranakawa. Pierre Figari, Keiko Fujimorin, asesora Pampis, un Tascaragitaina. Ukanak Toketsa, Arjatan Karakino. Ukamas Yatiasin Karakino, Kunhamati, Walham Maranakau, Hanisti, un Jashafaragitainti. Ukharusti, Kanast Aniu Karakin, Kitina Gati, Mesa Taipiro. Muniri Nagasti Chihlaurun, ut Afharagitaina. Hupanakasti, Ombe, página web Taipiro, Kelhasif Haspasasina. Uñano kapharagitaino patun kallatunkani urunakama kasawi paksita. Ukamat patak patun kakolkenax kato kapхanya bataki. Hilire huchat akanya uta taipit pachha. Keiko Fujimori hupaja. Peru suyo barca. Chekau kita karuja sarbana sasinwa sadiraki. Keiko Fujimori hupasti ukaja askiporiwa sasinwa sarakina. Tayata queja hichawa callantas quejas segunda vuelta. Chiklawiro saraya ta quejas asirwa hupaja saraki kurja majunisa hukampi atata pañal.
Agradezco la decisión. Yuspagarara actúa Poder Judicial Arjawinaga Baroja. Akamarkan Keiko Fujimori Sartkanya Batakisti ni aquí Poder Judicial Taipitsti y Osata Garagitaina. Hiliri Pechteri Moneristi Kanajan Garakino con Hamati ni aquí Lup e Nak Garagitaina. Viernes Urun Kaltaña Ujamas Provincia Nagarus Purt Askanya Bataki. Selva Central Jakar Purt Ayma Mana Erkatansti Amt Garagitaina. Punya nakas karakter con Hamati Hichau Amt Anyasti Wakis Garakimija. Ukamkik para aquí diputado Bolivia Margatpach Arsun Garagitaina. Rolando Cuellar Ukanagarus ay Karagitaino. Hanau kun Hamati Castillo Ewon Pisticus Apaspachaja. Ukat Jupa Pachao Jacta Siñapaxa Sinana y Estima Iragiri. Que sea lo suficientemente valiente. Yakapachansti Arsun Karakino Kaukiri Empresa Negatijan Aski Irnakap Karagineja. Upanagasti Pakanjawi David Haniu ya Katapkanit Sasina. Ukata Ipin Karagikiwa Odebrecht Tokaitza. Hatu taipina kansa hortaliza su conecto ketsti kun hamakanisa. Ni aquí Keiko Fujimori lup inok karagitaina. Kuna pachanti pakanchawi taibirusti pur karakini uka pachanakana. Tak pachanimpiu irna kaskanej komas izquierda taipimpi sasina karanjaragina. Ukamas taika kamachinakas maicht askaniwa. Aka margadagisti wakis karagis paukam lup is karagitaina. Rafael López Aliaga Jupaja Nayaja Keiko Fujimori Juparua Yanapajaja Pedro Castillo Jupaja Jariwa Askikiti Sasidwa Sarakina Renovación Popular Ukata Ipipachja Tunka Kimsari Kamache Chihnuga Iragaruwa Utjate Parakine Ukakip Karakiwa Maiwa Parlamento Andino Ukata Ipiroja Utjate Parakine Jupare Carusa Unt Erakinawa Untusip Kakiñan. Nosotros el apoyo que tenemos para Nanakaj Keiko Yanapapta, Hanukast, Hanujo Parus Yanapapx Ukhamakarakit, Hanukast, Democracia Uthiñapataki Uparu Yanapapharakta, Ukats Hanijo Pampich Kunas Matapisip Karakti, Kunhamatinanakast Uparus Yanapapharaktu, Perus Yun Han Kunahan Waltavis Uthiñapataki. Pakinchawi akliwisti Pokaskarakin, Ukansti Kimsirin Hakatas Karagina. Rafael López Aliaga Niaki Ukanajan Karakina, Kunhamati Akapairi Chigliawisti Abaskarakine. Hupasti Keiko Fujimori Amuyuna Kapampiu Ukadagisti Waktai Karagitaina. Ukamkik Parakiu Pedro Castillo Toquetsti Kunhamas Amuy Karagitaina Ukanaktoquets Kanajan Karakino. Ukamas Perú Libre Toquetsa Lup y Nokkarakino. Tienen una mentalidad pues Jupanakast Amuya Parakiu, Marxist Ham, Leninista, Comunista, Ukamas, Maoísta, Ukam Jupanakast Haniu Kunakamachinakas Yakap Karakit, Ukats, Haniu Yatip Karakit Kunanakat Palasip Kukanakas. Arhatani Waskarakina Kunhamati Akamarkana Sartkanetakisti Niakiu Amtas Karagitaina. De la Esperanza Ukam Taipit Sardatakani Sasina Kanajangarakina. Ukataipit Markachirinakasti Kunhamas Ahlip Karakispa Ukanakat Amuit Entakiu Uñano Kaskaragitaina. Jutiri martes urut nanakast ketinakati kamachlorina kamantap kupanakam kuskast sartap harakiao kananchiñatak markachirinakar kaukiri nakati han qolqenun hasib kakasuyun hupanakar kun hamanya paschiliña ukatoqet. López Aliaga, Fuerza Popular Taipit Irirusti, Maikarakinoa, Empresa Odebrecht Ukanaktoqetsti Karanchkañapataki. Ukamkik Paraki Kunhamati Lima Marca Irpiristi Arskaragitaina. Ukamas Asociación de Municipalidades del Perú Taipit Eripasti Arskaragitaina. Ukanak Toquetsa Karanjan Garakino. Kunhamati Marca Irpirham Saray Munipansti Maik Undaf Haragitaina. Kunhenyan, Hupanakatakist Aske Kusarakis Pau, Hanukats Natakist, Hakanya Wakiserakir, Nanakakunhe Paraxna Pusitung Maranakau Nayahir Nakarak, Margachirinakatakir. Ukamao Kanast Karagitaina, Kunapachanti, Tunka Kimsani, Kamach, Luririnakapsa Karagitaina. Ukamas Yakadoketsti, Parlamento Andino Taipit Sariritza. Kitinakati, Unjatap Karagitaina, Jupanakasti, Democracia Toket Irnakapjanija. Ukamkik Parakiwa Kasuyunstihan Mangats Pist Asiñapatakiu Sasina, Amuikaragina. Yatiaura Campi Saranta Sipkakillari, José Mujica, Upasti, Uruguay, Naira, Ansasa, Uruguay Suyuna, Naira Malcupawa, Perú Suyo Marcachiri de Caroja, Amuit Asepjayari, Mayast Asepjayari, Suma, Lupenok Apjayari, Keiko Fujimori Juparoja Malcabaja Haniwa Otate Apxnati, Sasirwa Jupaja Arsulirakina, Twitter Ukakip Karaki, Facebook Ukatay Perúa, Ma Ortire Hamokwa, Warkup Apjarakitaina, Socialistas, Perú Suyo Marcachiri de Caroja, Walikuswa Jupaja Arunt Adirakina, Askipuriwa, Jupana Kawana Irakataroja Sartanja Murap Haraki, Sasirwa Sarakina, Mujica Jupasti, Pedro Castillo Jupapuriwa Asqueja, Jupaja
asqua isnaqaneja sasinsa saraki napi. Murata berkapasida kaya tia ura kampe hicaha saranta sipka kijari. Matapi siguraka, haki siguraka han utaya patakiwa, kipka unsa, peko anatanya uyo, ukwa wakicha sipkaraki, akiri yatekanya uta taipir hahicha pawaranka, patunka bayari barana murata hilata kuyakaraka, kipka examen de ingreso presencial sata sartea paya patakiwa, hukampi yatata paya. Maamaraw sa karaki hacheta kanyutar mantanyataki examen de admisión ukchuranya hakik payata kanyutanha hichakutin sti San Agustin hacheta kanyuta riki pasulka suyunwa wakicha sipharaki huk akolkem sarnakir waina tawo kunakar katukanyataki kun hemati hupanakasti haniwa yana kanip karakiti virtual ukataipita examen churanyataki ha Akiri hiskawinakaro haisanyatakisti Estadio Monumental de la UNSA ukapekanatan uyuwa wakicha sipkaraki ukamasukachakansti kunaiman kumarainto kamtawinakasti phokapharakiniwa Tribuna Oriente ukachakahanst kitinakat ingeniería ukamas ciencias biomédicas ukatoket sarap hupanaka ukankapharakiniq ukats intijalantahanst kitinakat sociales ukatoket sarap hupanaka ukankapharakiniq ukamats pusitun kwaranq hakenakas mantasipkarakisphao Nya waranqa pusipataka wainata ukunakawa utasñanakawhana examen ukahaysanyapasti churapharakini ukatakisti hach'ayataqañutawa kunayanakat munaski ukanakasti churapharakini aka hach'apiqanatañ uyurmantañatakist nayraqatas k'umaraynto qamtawinaka phaqapharakiniq qanchipajun't uthanichi ukanakas uñhapharakini kunana kampiti hukarmantañaki ukanakas churapharakiniw alcohol en gel kunhamati ukast hach'ayataqañutaw lurarakiq yukunak ukat q'aspas churatarakiniw lupit hark'asñataki Anchit kamasti pakal pataka wainata ukunaka wakil kantasip haraki ukat sokta patakanisti hicha wakil kantasinyas kalyantasip karaki amtap hanyani aga hachay kanyutasti pusi pataka soktatung pakal kuni bekas ukhawa churas karaki hukakul kemsar nakir wainata ukunaka ruha amuya taraki warang pusi pataki yatakrinakaru yana panyataki ukat hichas mayip harak kelkanta winakap tukuyap hanyapataki ukamat kaukir wainata ukunakati hukakul kemsar nakap kupanakas mantap harakispao ukat hamayi taraki pawarang katungkal yatungkan maran hanukah pawarang patung maran taipi yatakanyut tukuyatap ukakik paraki aka hache yatakanyutasti examen sata haisenyasti mollendo kamana ukakik paraki pedregal ukachakanakan sa dorarakiniwa ukakik paraki yakasul kasuyunakatsti wainata ukunakasti hutap harakiniwa arikip markaru akiri examen haisenya churanyatakiha CTS Sata, Kolke Imawe Alpacha Hitekatanya Patakiwa Maka Machin Utaraki, PCB Ukataipitha, Uka Kapajitha Hariwa Kamsap Karisa Sasilwa Salipharaki, Ukchit Kamaha Kumarha Kayataki Ministro Perteniste, Kauchapi Chuiman Hakedekate, Pakal Tunka Maranita, Pakal Tunka Yatunkani, Maran Kamaha Hakata Sepjeja, Huparakaro, Bakuna Kol Ustenya Takiwa, Irnakataski Sasilwa Saraki Kurhamasa y Athatapayani. El día de hoy hemos tomado una... Ichurusti arjas karakin CTS toqueto uñano kapharakina. Ukat ukanagasti haniu sint pachaj uñano kaskaraginitija. Yaka toquet AFP toquet kamachinagasti hichau uñano kaskarakija. Ukamat ukanagasti kuspach arjata gañabataki. Pekinchawi David con jamati kamachinagsti CTS toquets absub haragitaina. Ukataipit compensacionasti niakiuk albayas hitakayata garakine. Ukat ukanagsti iosab haragitaina. Conferencia de prensa Taipito Anif Harakina, Consejo de Ministros Pechtiri Violeta Bermúdez. Ukamkik Parakiu, Ministro de Salud Oscar Ugarte. Kunhamati Jutiri Semanatagisti Pakalkotunka. Ukat Pakalkotunka Yatunkani Maraninak vacunas Cañapatagisti Uñanokaskaragitaina. En el caso de Lima, Lima markan stutiri simanau kalyantas harakinig pakalaktung maranit pakalaktung yatungkan maran kam hilir hakenakar bakunanya tekeh ukam kik parakiwa kasuy pajarus bakunas harakinig kun hamati pakal warangkan warangkap kimsa patak warang ukha hilir hakenaka utharakih Pakinchawi Taipit kananjanif harakino yukunak alains amtap haragitaina ukat ukanagasti inak churas kanyawataki luf is karagitaina Kumar Kakawi Taipit akristi kananjasin karakino kun hamati hicha kepa semanasti Pakalkotunka pescani warang, chimani nakab kimsakalkotunka maranitsti hilani vacuna tafharagitaina. Y en aras de poder salvaguardar los empleos. Lupino kaskarakiway irnakawinagasti hansinti hitakayawinagasut kañapataki. Alpach empresa nakau reactiva taipitsti maifharagina.
Ukat Jupanakasti Llamayu Faxit Uxaru Loktap Haragispa. Yakadoket Ministro de Justicia Kanajan Karakinoa. Sulkiri Kamach Suntap Haragitaina. Ukanagasti Kaukiri Yat Hatanagati Kankanyanakatsa Sayhatap Karaki. Hupanagataki Unyano Kadagaragitaina. Ukamanakasti Lup Iskaragitain Kunhamati Hicha Kepa Bachanakana. Aylup Echt Erinakas Markapat Sait Asipjipana. Han Kustatas Unyasip Haragitainoa. Una vez detectada aquella... Kuna pachatej katjasinej tuna ayun pektarinakar hiskachatanakaj, ukanakatakist, ataki unjeñataki hapayatarakinej, ukats hanaskin chukast, ukahakerus apayata harakineo, ukamat kuna kolkem handiana pawinakas, utjeña pataki. Pawaran kapatun kamarat achoka paksita. Hichur kamasti ni akiu pakal konej kanej kust apkaraita inti. Ni akiu pakal konis ayllu chakata sinpach arstirinakasti kanej kust atapkaragita inti. Hupanakasti markapat sait asipharagitaina. Ukamkik parakiwa narcotráfico toquets unyano kapharagitaina. Kokanax kan chakabat apsubhatain ukanax unyapharagitaina. Ukamkik parakiwa hakinax nyang kachapji ukanak toquetua sait apharagitaina. Ministro pequeña na kanap FAW Pataipitja más resolución la pequeña chihruk parakitaina. Alejandro Toledo naira malkuru ukakip karaki Elian Karp. Warmi pampiro suyusaro kutinte aniyataki. Kupara karoja ekote basata ukatuayat hatasip karaki. Naira malku Toledo hupatohitst hichakutimpist payakuti mais harakij aka perusuit pach ukasuit apsoniñataki. Ukamawa naira hatasti maib harakinwa Estados Unidos suyutha apsoniñataki pawaranka tunkakim sakalkun marana kun hemati hupasti Odebrecht ukampil nakausinwa kolqej apakasirekispana hichasti ukarusti maib harakiwa Consejo de Ministros ukataipitha ukasuyut apsoniñataki ukakikparaki Eduardo Vega Ministro de Justicia hupasti kananch harakiwa hichuruj kunatino kaskukanakasti mayitarakiw ekotewa ukatuqit ukakikparaki hamasat kolqa apakatanakapat ukats Panamá Costa Rica ukachakanakan cuenta kolqa apnakatapat akiri maitawisti warmi pampiro Elian Karp huparusa purirakiniwa ukamata akasuy huchar kirinakaru apayata harakini ukamat ukachakat apsoniñataki nanakahamuyap haraktu akiri maywisti yanaparakiniw naira malku Toledo apsoniñataki ekotewa ukatuqitstiyat hatasip karakiwa kaukiri nakatida bajatu ukatuqitiyat hatapkana hupanaka kunihamatina naira malkusti qulqiwa apakarakisphana kimsatung pusin waranqapa dólares Odebrecht ukakikparaki Camargo Correa hupanakar yanapausina ukanakasti lorap harakinwa paya kimsa ukakikparaki pusi tramos interoceánica thakinaka Alejandro Toledo hupasti inakiw sarnakaskaraki qulqanak churausina nairakat paksinakana pawaranqapatung marana Estados Unidos suyuna Yatia una cap que serán tasip kakiyari, policía haquera caja segura, cigarro naka ansasa ukakip karaki, contrabando y sira capua a para parakitaina. Tunka kimsaka alquri, waranka hila suresa pulqueros pawan, kurhamasa y atjata payari. Policía nakana terna ito nakirinakasti pescatunka payani waranka pakalakpataka sohtatunka kimsakalkuni sigarilyo nakawa hikip harakiteina ukagik paraki pescasaku isinakampi upanakasti kontrawan hama apnakap harakiteina kunhamari haniwa kaugisuit apantarinta pasa yatip karakiteinati ukamata hanchakapatwa akasuyuruh apantanip harakiteina Ukamanakasti deposito kalbay ukan wahiki parakiteina kaisa calle 7 de enero tunka pusini pakalaktung mayani hakuwiuhana ukatsti ukachakanwa Franklin Arroyo Serken huparusti katuntataraki ukani kamasti aduanas hupanakasti unyaki paparakinwa alhanyanakaha ukamata hukampiat hatanyataki ukakik paraki yatiani parakiwa alhanyanakasti tunka kimsakalkun waranka solisarus pausasa ukatsti akiri alhanyanakasti aduanas ukaimaintaipirwa apapharaki Yakatuqitsti Ministerio Público hupanakarusi yatiata harakiwa ukamata kamachir hamach atantanyataki ukany kamasti Arroyo Serken hupasti hamasata alhanyanak apnakatapatwa katuntata haraki ukamata divinkri chiklayo sulkasuyuna hupanakawa yathatap harakini Hiwasaraka yatia una caja tukt eje murat hilat puñacaraka hichaste, ñocan, jisukampi saranta payani.